स्टेट म्यूजियम सर तार माननीय प्रवीष सर तार माननीय कल्चरल सर और माननीय मिन्मय दा आज मैं एकार कथा कब विचारिছোঁ माने 5 दिन मान आगर कथा जेतिया मिन्मय दाए मोक फोन करिले कले कि जे तुम्हालोकर घर ओसरते गौरीपुरर एजन बहुत भाल आर्टिस्ट आछे मैं कलो इते आछे बहुत किन्तु इमान मैं भालके नाजानो कोन आछे किन्तु तुम मोक कले कि एबार खबर लबाचोन जाबा इहतर घरत एबार खबर लबा आछे बहुत भाल तैलचित्र आके जाबा ठीक आछे मैं भाबिलो मैं तारपिছত दादार लगत मैं आहिलो आहि पेलाय चालू बहुतखिनि पेइन्टिंग मैं चालू मैं चाइ माने इमाने भाल लागिले जे इमान पुराना एजन शिल्पी इते एनका लुकाई आछे आरो आमि एको कोनोই गम नापाও तारपिছত मैं भाबिलो जे मैं एटा काम करो फेसबुकर थ्रू दि किबाटा लिखो एखेटर বিষয় तारपिছত मैं लिखिलो लिखार पिছত मैं भालेखिनि ভিউজ पालो मानुहे मोर लगत जड़ित हले तारपिছত सबे शेयर करिब बिचारिले शेयर करिले मक खुदिले कोट घर एनुका कथा तारपिছত मिन्मय मक कले जे নহয় মই এইখিনি কথা মই কথা পাতিलो आमार स्टेट म्यूजियम सारर লগত কথা পাতিলো আৰু আমি তেখেতক এতিয়া এটা সন্মান এটা যাবন জনাবৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহী তারপিছত মোক ইমানে ভাল লাগিল আৰু তারপিছত নিউজ পেপাৰত আহিল আৰু এতিয়া এনেকে आमार ভিক্টোরিয়া बहुत আছে আমি চিনি নাপাও শারিন্দা মিউজিশিয়ানে হোক বা এনে ডান্সারে হোক তো ইহতক আমি আগুৱাই লৈ আহিব লাগে সোশ্যাল মিডিয়া থ্ৰু দি হোক বা জনাজাত কৰিব লাগে নিউজ পেপাৰ থ্ৰু দি হোক মানে আমি সবকে আনিব লাগে সেইখিনিয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি বহুত ভাল লাগিছে ইমান ডাঙৰ এটা সন্মান কৰেণ চন্দ্ৰ ৰায় দেৱক দিয়া হৈছে সেইকাৰণে মই আজি বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ এইখিনিতে ধন্যবাদ।